তিনি খুপরকে বসে তিনি ওকে উদয়পুর বর্মাবাড়ি বড়বাব্রাও মিছিল হিম ভিডিওসে বিজেপি রাवले সংগঠন তৈয়া ওয়াইনসার ওকে আকেসে দङो ओमफ्राय চিনি ट्राइबेल बा त्रिपुरासा চিনি ব্রুকে हिलाय जावो मासे एफो बिंबाय फायदि हेके फायलाय जावो आरो बो ये मासा मके बुक्रय जानाय रखे बु वाइनसा मासे आरो हिये कष्ट के तंनाय के बु ट्राइबेल उन तंबो यनराव नायले नायदे उदयपुर मिसिल हिम दिनियो जेथिं जागा तंनले फिलियावो आरो मो तंले फिलिया थकमो साले जून से तंगा नंगसे माथुं सियो ताकुराव राव नायले नायदे सुदुर तंनो बा फिलिसो देते हा बा बिंबाय बुं देतो हा राव से तंनाय दे हुदाराव जागदाराव जे लेखा परा सिकित तंनाराव राव से तंनाय नायगासे ताकुराव सामे माकाबो मबो बसे बेनि स्पॉट्स के दातुंस्ति ये माहियो अनबो जे सिनाय राव नुनाय राव न हिलेनमान बो ये चीनी ट्राइबेल बा त्रिपुरासानो तुइसास्ति ये जतनो काबो मुंगार उचे आरो ये राव नायले नायदि उदयपुर जागाओ मिसिल वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद আসুন এবারে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের মালা পড়লো কে বিজেপি আমাকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের মালা পড়লো কে বিজেপি আমাকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী জি আপনাকে জানাই অভিনন্দন 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 দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী জি আপনাকে জানাই অভিনন্দন 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 বন্দে মাতরম আজকে বাজেট অভিনন্দন নিতে দলে দলে যোগ দেন বাজেট অভিনন্দন নিতে দলে দলে যোগ দেন জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জি আপনাকে জানাই অভিনন্দন 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 জনমুখী কেন্দ্রীয় জনমুখী এবং জনহিতৈষী বাজেট পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী